Waangalizi watukufu wa Facebook FM, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Sane na daka 15 ulera za hunu ula ya Faransa ni ngiwafikio saa 6 na daka 15 uranzida iho masiwani wakati kao leo 20 tarehe 20 ya Desambro ngaiwafikio tarehe 20 ya Desambro harima eshkomori ngarjo hamba gasina tarehe 20 ya mazamwezi ikao haurambia ukana ya mazamwa haukana risa bakshiwa na ntsiukume na unjia harima umwaha wanyumeni shahunu hamaskitifu hama umwaha wanyume umwaha unurulo nuonu hamango hisao hamaskitifu hakana wakomoro kwa turanti haina usikuhusha yemkomori katuranti urunrumlo alijafa muolahe haina usikuhusha yemkomori katuranti utsinzi wa yetwama yahe haina usikuhusha
wakomor kwa tsuransi udunga episode ya nyumeni usiku hamaleo mwishi ya mtangazaji wahe Facebook FM mtangazaji mashuhuri mwanama Ubeidillah wa Mshangama harize kolivonze baishe zituki ya bandhi ya madhamana mwanama Ubeidillah Mshangama banadu msafara wa lera 24 ya ufanya uharimaize pirizo za moroni shaho lavonze hadiwa za zila zifungo za udhulumifu ya kayafungwanizo lakini harwa wainudia harwa wanaidumbio harwa wanadanzi hajashe mezaleji hizo ya ziona uharimaiye magoba ya moroni rilona zaidi ya mezmira ruvanu watsohata mndu mzima ya hezale kalimalinu hao watsohata mvushe wakawaroha uharima ile suala alahimna maana wa mahashenda takriban hulawana na uthibitifu takriban mahashenda yaliyo harimaye ze pirizo za moroni rijuayo kana ze pirizo za moroni zinu oandroduhazi ranzi woto jwa urendo aziyone majasusi walio iho nano andrika ongo harmazifungo harimaye pirizo iyo wojwa urendo aziyo mdumduhazi ulo na zankili zahe mdumduhazi ulo na mvu mdumduhazi ukojwa ujiwania yeto jwa wasili wakati ya parisa madrahadra majasusi walio harimaye pirizo ya moroni wanza wa mrendeziyo hauwa mwendele na ndongo za dingoni kwa juhamba mnamwa na mkiti wa mahashenda takriban ya jiundao harimaze pirizo za moroni lona zaidi ya mezmiraro zaidi ya mezmiraro alhamanda linu ratsuparo ziwa na uharima ule mengu kamili mnamwa na wa mahashenda ukana mahashenda yoti dini si dunia woraha hanta uhamnyezi mungu zila zitendo azifanyao raka ziti harimai jukumu ya hata ala madhambi wanandrongo ikao kwa jalazimu yazifanyao izo kaziti harima ye jukumu yahe shalizo zuka harima ye jukumu yaho wa mzaya radini radunia shaunuriwa nuhamabese harima nti hatu kartu jua hamanga rumiao sharianda shibi toka ntinde kislamu karturume kislamu ko juhamba ye kidunia rambo yokana ngabo droit de l'homme ko juhamba ye kidunia rambo kana ngabo droit de protection d'enfant hakawi rakati minori mnamwana wa mahashenda wo karna ujorambe yokana nge mineur woyo hamba mwana sha mineur woyo handisa mahakume na milionda mahakume na miraru hata wasili mahakume na mfukare ekale beshelea la hangu ngilo jema lakini mnamwana wa mahashenda hata wasili mahakume woyo hamba mwana c'est enfant yonji harma la protection d'enfant ili ya hifadhila shahunurona hamaenti ya hatu ezitambishao ndabo kana mkinisha ukane mnamwana woi ngutuhumlwa na ndrongo za kitoto ngutuhumlwa na ndrongo za umavuankli utojozo wakofanya ya ukana hanzaya komeye mnamwana mtiti ritojua azma ya kanio ngarjoka na yo azma ikaozo na ondwaduhazi shahunu ezilo tabu harawensi hatu ndabokana zitendo hamada zinu ikawe mwana wengu tumlanizo we mnamwana yokana eka persona ndongo hamadizo yojo orema mbuda yojo shangazo yojo roma hiyo yojo hwansi wa hodahoni hatrafukoni habadiliwa ili wandro mtahadharishe na ndongo hamadizo lakini uhenda yatulwa magobani yatanganyiwa dana majasusi yotsi dinti dunia karjazona ezilonziro tindizo yezilonziro dabukanga bwandro duhazi ikao wajirisa zitendwa ziziro baishenda zifanone zisha ziziro rahani mnamona woi wandro duhazi wao watazi wani baadhi ya madhamana wa siasa watazi wani baadhi ya mahakimu ikao ngo harmensi ya hatu riwono wanaziwa na ikao warende mnamana sihinru arme mezeralani huja waka zaidi ya mfukare warende mnamwana mtiti mineri wa mdende ziyo rione enamna ikao zembio zehenda ze extrait de naissance zakoshanjewa no wana wao watolwa hari liberté provisoire riono yabaliwa ne majeshi huenda mahakama mdu hazi kao harende mnamwana ziyo habaliwa hendo mahakama hatulwa biro hatraziwa ho mahakama ya moroni hatrazilwa ni jeshi hunu tsinde jeshi tsindola mndu kavatsi mrikao ya juge wa ne mahakama hunu mnamwana wa mahashenda ya kamili wokarna ujorambe mineri riono mnamwana wa mahashenda ya ulio harme magoba ya moroni ujitembele yondaina letengwe la mafura na majifiri na muamba no andruao ndongo ikao
zishangaza wa Komori ngarjua kaza ndongo zinu kazijajibia ye mahkama kazijajibia ye wanadamu pia lakin ngarjua yokana ranza reshelezi yokana mwana yeti wa mzima ranza reshelezi yokana mwana yeti wa ya mzaya shamwana yufai haina mrikao de lazimu hau mwana yufai uandupia ekale weinu ele danzi mwanyanyasi ubedillahi wa mshangama yalira ekale weinu yele danzi lona wa Komori har masuala hamanda linu yakaulazimu ike wa Komori ngedi ngohi wa Komori wajue washemeze haukana yensi hamaire maduma yensi hamawanru kwa tuelewa enamna idaraja ya hensi hatu ya waswili ekale o mnamwana wa mahakume mnamwana wa mahashenda hambwa habe hao magobani hende hatanganyionda ene makriminali madziro ikao garjoka na arma prizo ya Moroni garjoka na kabati namna hata mdumdu hazi yuria huwasu ila harma magoba ya Moroni shenga mbao kana harimda utsona mwinyi wenja mbe yoti hasara halinge lazimu ribulie ye maudu yahe yonti halinge lazimu wa Komori wadaze waeleo ya ukana woibanda katina wa humania ya boba hezojo utosha Komori riwasuli harimadara jahindini ye madhamana wa mahkama ya hatu ngasa harimadara jahindini ye mhu wahe dawla ye jukumu ya ahu duniani na maudu twakia mahindini na wenga roshelezi zuwa ya hadithi ya wakati Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu ikao ndo ya krenga ze mamlaka zaho ulemengu wa Kiislamu wakati hiyo hauyarenga ye flambo banda mtume sallallahu alaihi wasallam afariki hatua hadithi ya ukana enge itokanga weinyama ikao shizingamanya harima baina ya frontieri ya Iran na Iraq eshinyamezo shizingamanya hantashifu Umar liswala hilo hajuzi swala husoni mwa Mwenyezi Mungu haukana ishenya mashajwe kashizingamanya harima frontieri ya Iran na Iraki na Umar hakamaka isho shika harima ya amri yahe madama yende akamfaume wakati huo leo inu mnamwana wa mahashenda yambao kana maskini ngejasi wanraji haukana halatishiwa ne ya mzaya mziwahe ya mzaya mzazahe ngeabo lakin ngemarenti hamandami lakin ngemrutsi hinru duniani hamadami shahosoni mwa Mungu ngondo tajiri haukana ngufanyo haina za lazimu noili wana yalela ya walele heze namna Mwenyezi Mungu ya johnik ensi hatu wasarmadara jahindi ensi hatu ngarelo wao namna je esha kaulazimu hindini namwana wa mahashenda ya tomagubani na hunu wanrodu hazi na hunu mafundi na hunu wana warandesa zitendo ziziro ngwa uhuri ngwa nziani ngwa ujuma ulandrotsa wanrajina hunu ngwa uhuri ngwa jendao hunu baadhi ya hao wataziwa hunu baadhi ya hao baadhi ya mahakim baadhi ngazambishauka na baadhi ya mahakim baadhi ya maprocurer waniki wa midungurwa mnoili wavukishe wana wa walio harima warenda jitedo hamadizo nuati lalo pirizo lewe inu rwasu ila harme daraja hiyo wa Komori ndi manekao ranza rishemeze ranza rimnika nomrongo beshe mwanama obedi leo mshangama hajiamua osikwa lewe inu hunu ngarishiao droit de l'homme ngarishiao waziri wa habari za kimahakama ni habari za Kiislamu ngarishiao makungumanyi bali na bali ngwajitamkao mineri ya lazimu yafungwa lazimu yafungwa partiri ya mahamingavi enga rumiao sharia hindi sharia nda shirumiao hata leo inu mnamwana wa mahashenda yambauka na hende havuriziwa ho magobani zaidi ya mezmiraro ngeabo wanrupia wadaza watongo mwangalia naridunge nyokomori sarimnika numrongo ikawo ilazimu ya mjiamwe jumaswala hamanda linu haukana ensi hatu bese risa rosu la wakati mziro 0615944137 ye madare hansibano ndufunga mna mwana wa mahashenda
ribulie wa maharubaini na mahamengo ndaru walaonrotsa wanazuana wa mahashenda na wanazuana wa mahamine hujamaha sita wakomoro swala hamanda linu ngamli hukumuo namnaje eni utsona waahe halazima femfungeni eni utsona wa humania halazima femfungeni suala hamanda linu tonto utamani ubuo mpango watu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Atawajum fara na mdu ngerjeri bae. Endelea totonga na omrongo jumai madari hansibanu mnaimwa na mahashenda ngopirizo daina majifiri na muamba nana letengwe lahae bahari hatumla netedo hamanda shinu ngasina zaidi ya mezmira. Bani sema katirao na ubedi ya fanyo mpango orangu jana uonda leno. Siri so sikiti ya nono mnyezi mujura fadunansi ya tuila. Nyezi mnara fadu ya pandone shario insiatu ile sihema jisha ya shurumi shihoma siwani sila fide shaki komori sila nesha efamia zela asumani nuandoae shashila fi sharia shashti yatu wale sharia shurumi shihatu hula bala sila sharia sha zela asumani ne grupu yae hauka karna ujorande sila shashi filamu hauka te kabasi filamu ya fanyo nogo hamabizo habo sila sharia sha hae no grupu yae ngonelewa ndongo endelea tuendelea enge abo se ndongo za jiri zile ndongo kao wanadamu pia wazilani wala mnyo zimbachoka ujaindi ya ubedi endea ya wanezi ya hafadem na manaola haukabala bae na mbika unge na irumbibari ujoshinda jitamke mbabata mnyo zimbajele za ndongo zile zimbabili na manaola uka na mana sombange ya tima mae tena chuwe na mnobedi ya rongowa hendeo tribunali hula kasi mwemacha hatoshinda hama izuka mdo ya vohomana yoti nyangu hashinde hadungu mala hemi hata rangu mjini ya hemi hata hawasuloma hakama walikao demnama na weyaka hukumda suwa have homa gobati hani zenongo izo tinongo zilo nyangu zonongo za kulazimu haina jojangiwa ruombe gurupiru mawe komori Mnyezi Mungu watu au Mnyezi Mungu ajelie waliba nziro mjuma hizo wajili chimbawa komori tena na watu walibani zefamiza hao wanza era bila lamina lera hiyo wajishinda waelewoka wafanyo na hii ngone lobo fundi badu endelea tuendelea ngarimwelewa banwe namna rirongo zero wanabakizo rirongo umwa mbabala ndaba karibu haza vote abango unoka wajili wana hao wanaona hao kama mwana wote wa mzima wanumwana wote wa mzima ngone lawana mwanangu bariga rendo wao wao atuso honti ijuze mnama na chombo we atima sio ndani ya rango makati ya rango mjini hao mjazae kati mwana cheito cha hatushinda ende kama le mwanangu ndo yangamiziwa hashinde ende amdungu mala kwa ndo atawasulo mahakama hadi ende angalale vitu hilo yardia wane mwanamke tena mneyo huma na muhamo wakati wote atema dhambi ya Islamu katwa ndicho madhambi yenda na rawalizo ka yensi sharia shirumi shwa komori kila chazala asumani ni familia na grupu waangamiza eti engeba wana rodo ndo ngwaina jojailiwa Mwenyezi Mungu ajele wa uziro ujiliawe komori Mwenyezi Mungu kausi ze familia zala asumani maraba menji tonto Mwenyezi Mungu ajele ujiro harume komori Mwenyezi Mungu ya utowe ya kause wanrikando arumao sharia iziro shinu Mwenyezi Mungu warejezeze roho ya walekezeze niyo waelewe ya ukanabanu yensi inu ya hao ini hatusi nao babo ndaburjo wauniha haukana ekarido mbadu ya ukana Mwenyezi Mungu najalo alo yabo Mwenyezi Mungu arendo andutsihindu yabo stodore hatsihindu hata wajodolawa shabu wadhuri hao ndasi mwanyasuri para. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mwanyasuri para. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alo. Naam, assalamu alaikum. Garasiwa sana do mkwezi. Alaikum salam. Muhammad la banki unupari. Naam, Mwanyasi Muhammad la banki ranzida unupari. Mada ya leo inu mnaimwa wa mahashenda ngoma gobani daina moamba daina majifiri daina letengo hilo na hunu wandwa duhazi wa mahaijuhu wajirisa zitendo ziziro ngonziani wachililo ngonziani ngwa jendao yensi hatu rosira madaraja hindi dini haudunia zamana do rectifi nilani juzi ya complicite ya he ambassadrice mfaransa paske wanu wandu warongo yabo kwa tuko ndani hata mfaransa nijafanya aone ambassadrice akiukatililio bali mintu tanjarma polemiki shamtonza do
zamano do ulani e complicité ya ho ambassadrice mfaranta ukango do ya commémorer droit de l'homme mdaba hindi we je sais pas droit de l'homme tu dois accompagner du zone azali ione hindi ninga mkondane ezavili none sia ukana e droit de l'homme que japar existe la cinéma européen cinéma américain que japar existe ezararu dokana vanu wanko morika sina mahakama vanu komori anzize changement za institution za gongo za fanchanda kabati mahakama shanga gartingo ensinga tingo jeda comme ça no ensinga tingo jeda heni zifanishi hao shaka bati mazamana kabati mazamana ukensinga tingo jisindi hajao garjuwao mamjo wanduwe juu wafanya zitendo wana mama nasoma damina oli kweli komo bon nijua kwa nao wafanya zitendo za shupeu shau wa babaha oranzi kwa jaongo za nongozongo azifanyao shau walona mapesa kwa noshinda wa kwa no kwenda pirizo wanao wande pirizo shamimi zena kautana intervene so afi mujo ifadhe mwana huo maana tishaka mwana yatima tuone interview ya ubeidi kuna mjaze kheri ba vraiment katu lala juma ukhashirisho wa komore yezi ngajele Facebook FM ilumu ndo hashirisho wa komore ukayo deheli ya journo ukawa ndo wajulizo wa komore ono zavili safi na kopara dokani laani e complicité ya ambassadrice mfaransa ukawode wakile faransa yo karjuju ndo wa commémorer ari droit de l'homme je sais pas de nous accompagner du zone azali yo kabati mbushumuti azamba na mgardonde courageux zambe ono ezavili rilani d'institution ikao kwa turenga mesure armeda ulayi kao de nous difanisha vraiment c'est ridicule asinga mtwangu wafinisa de nous zinu noandwa ono wafanye etabu ndio manyasi etabu banu etabu banda hizo pia shawanu ezilonziro doka wemna mwana mahashenda hatamani wayo twapirizo na hunu ngabwandu aduhazi wafanya zitendo ziziro ngabwandu maha 20 maha 40 maha 40 maha 15 maha 18 maha 10 mfukare wafanya zitendo bane mwana hatuhumlwa shaka jafanya ngabo wafanya zitendo ziramanda zinu ngo watola en liberté provisoire hao wataziwa makatamuso yanu riwono wakane makoti hama watolo ngonzengo ajendao riwone mnamwana yaendeleo ano anazijana mfukare warandaru wa kamili yokana wende wahensi wabala wafanya mfumo warwa huri watolo wabonze bahari walawa na madrihadi riwono ngabadaliwa joto mahkama wiho hatiloho biro ha procureur fukoningu lindo kodo tsaho kama haibu kama habda shaitani sinde jeshi yambalia sinde hakimu yambaya jenai sindola ani yensi hatu rosla madaraja leo numna imana yenda angela mna mwana wa mahashenda woi yenda avuriziwa daina imakatili ika wafanya tendo ziziro daina wanrika wafungwa ngo mahaka ngo pirizo zaidi ya maha na maha watojua shawabaya ya hatu arijoka hunde mna mwana wa hindini yode mana ndinde jena meukana numo tsensa tuketina sharia anensinge jendao ngono za sabo tena tizonesa namwana yedi na interview imna mwana afani mbabaha abunda zahe ngono mzazaje ndio zahe ngono garjuwao wanduwe njika wakaharumaye wakapirizo wafanya zitenda zidiro watola shangar joma na watola kabati ndulo mjeni njoke majuge wa Komori c'est même pas des juges je suis désolé je peux le dire à haute voix wawandrikao mama oranzoli kweli wakautrishe yo corruption etimwenda yabo mitambilo atisha interview ubeidi anesa ukare juji hamto washa procureur de la demande abo procureur mwanzo defungula mapesa la hahe akayo desidirio Komori sina mapesa kana mjaulawa mimi ngamjua wanduwe njiwa na wamatajiri wafanya zitendo aziziro wafanya zitendo wa viole ni wandu wangu ajeda wandu wangu afangwa wa hendiniyo mazamana wenji wa serikali wambari mazamana wambari wandu wasoma dini wafanya tabia za shupeu ebanu harma decision ya procureur hiyo harma decision ya procureur ya renga ya decide ya mwenso magobanza da mezmiraro banu ngomuhifadhi banakanza muhifadhi hawakanza ya mwangamize haukana hopirizo mndu hazina nziye mndula la nasiri ndaru siri nne mnduka kana tomaya kwa ujamba mnamo na mahashenda uto utundwa nimba mndu yalele peka ya wengu singanio yabo yo hamamda utona mwinyo njambeti hasara hamamda ya imaya wala mvurula ngwanzo ya survive ya hatu alijoka hunde mwana wa hindini eban shenudia no wangabifu ujoka hunde mwana wa yejukumu ngejoka yando na mwana wa mahashenda wajukumu
yake kama udubaja daula ya haki abo ejukumu gapo ababa ejukumu ga rais wa daula ababa ejukumu ga rais wa daula parce que rais wa daula dia nomme ma procureur wa bangwa fanyohaz ya nomme ma juge guju rais wa daula parce que bane komri ko timwema ya boze ntaka na utoka jema parce que komri wo mui au komri wo korompi minga ngamjonde kurajini nyabe ukaswanduru wanomba na c'est pas facile mimi ze kombani wana uharmaze rezo sociaux shamsuwa na kando katne babu hane fanya amado wa jine sha parce que minga mano na ma occidentaux yode bazil loni yomi yini gono chazo na baira iswa daula wodo mri na yangu jwezo ya renda wakawa ye korompi abo wandu walo yabo wamzingiza yengu juo iswa daula ngu juo kai mahakama kati mema shahaba macho gujoke procureur kati mwema shahaba macho gujokaze nongoze ndao pia corruption kauka jato mapesa abuka nojo fanya nguzi juo ndo parce que why c'est un homme corrompu yawe manana bena mnayo doka ngamjohele mwanade mwaye akazi yawe ke foti ja ifote kai jamaudu yawe mwana ave foti ya mwando de rais wa daula marhaba benji yede ujoke procureur kati mwema no katukiria mshanje hamranzi ajoke majuji walo yabo katufanya katu revise constitution fanya tartibu tukaya revise na chofanya tartibu ya shanja ya modifie mbano ngochoka antido permete proteger wandu wao au wandu wati hantu za daona ndikao ma criminel au kali na intervention ya ubeidi haunesa ukao mahala mwana walio vraiment c'est très dangereux parce que mujundo daina wandu kao watoa roho mwana wa neva c'est très compliqué banata hunu mabao bana armazen tizini hunu Germany Marekani azentizi Angleteri kunu Faransa mdingo rengo mfano haku amtonda hunu Faransa maana yo lenti mkomorko ujwa ku shaika dizentizi ndo dinezlo très pisane mfaransa ama endi ama Turki na hizo vaha mahalaika ma minori hamanda wao parce que c'est très yo agilo très faible bo mana ma ngamwelewa yo mahabishashi wo vraiment watu mdulona hata ujoma ngavinge no ndariendea hata dena ndikao makati na wo maudu zanonga kaudo ya subisa wakao bedi haeleza uka emana wo yoviriliwa mfumo ha usiku abongo tolale peka ngulesha ula surprise na wo maudu yero habu kutoka ukayaje ngiharma survey yani yabo procureur survey harmae ngabatuka survey na wo yabo procureur hamjete harmae jangi police micro de bula mwana mbajina rengo mtongo chezo na kanza no necessary surtout doula ni complicité ambassadrice criminel mfaransa zanonga kaudo yazifanya juice yakautehana unargo wa komori no wonu wa komori malaba marhaba meji kufanya mangu unargo wa komori kwa komori ngo waso marhaba meji ngo ngati garjo complicité ambassadrice mfaransa ne komori ukaila hakaenda ari narge arfanye madharau shangu joka komori kabati mbanongo ka ungedao marhaba meji mwanyasi wajamu wa harmaize fikra zao ya bonga rengao mwanyasi mrwajina ili rijwa uhendelea no mpango wa tuangaliza tukufu wa Facebook FM ndumwambia neokana usikoleo nungasarma mada nzima muhimu ngasama mada nzima muhimu basi mwanyasuri para assalamu alaikum. Alo assalamu alaikum. Nikum salam barazamasi ungaraso sana ndo bikozi Adisona Ahmed na mwanyasi Ahmed usikoleo nungasarma mada nzima de mada ya himna mwana wa mahashenda ujihundro magobani ya moroni ngasana zaidi ya mezmiraru haitendo ambao kana hari hatumlwasho bahari hakomea mna mwana wa maha mine na hunu wanroduhazwa maha juhu wajirisa zitendo ziziro hane mwana wei wafanya zitendo ziziro watolwa ne mahakama wataziwa wablanshisewa wanazijana ikaonga reshele yao sita waendelea mna mwana mzima mna mwana mshe wamfanyila getapa wamwendelea waja watolwa hari liberté provisoire ne mahakama bari kwa jastahiki wala leho magobani huliho wao wana wa ngarjwa yensi hatu hunu mnamwana yatima wa mahashenda tomhani mwananya leo wamisi mtu antongoza réseaux sociaux na Facebook be a partir ya journaliste Ubedi de narenga ya Ferini na ikia si jivwa na bane intervene vola mamusla guantongordo yoyo ya umwana wa nevo nini sini stemba shidiro mbane kastina namne kamane ontro so qualifié welomba mwana mkomori jeme mane sinajo possibilité kama ndrongo emo même si keso kilo ana ujuju mana odo alona ifoti mbibovu ya ntongordo ezini zikazenda tazayije bele wo risonvoshele ya maraba journaliste Ubedi
Mana wae parmi ya wanyawe makomorien wafanyo hazi kamba wata washirishe makomore wapare izo kamba desijiro nyengi kamba anka asizijua wae parmi ya majournaliste kama ne chapeau wasifanye hazi yao clair et net. Leo mwanahunu tongozi nzimparo tendwa slibovu parmi za wantu kama makomorien wengi wasona tendwa shiziro. Leo zijata zingia wanawatiti. Ifoti side mwanahunu unu innocent. Ifoti ikensi de wantu warumo komori. Ifoti leo ikensi de mtuno ahimambari astaha jam defendo mwanahunu. Moi, à part les Komori Léo, nous sommes vraiment anciens ministres de la justice famille. Ahimam Bastage à défendre mon nom. Ahiminam Nayo Kambatage à défendre mon nom. Il est paré là aux médias, je ne sais pas, à la goule. Mais parmi eux, on trouve Komori, famille c'est d'Ibrahim. Bravo. Désolé, mais famille c'est d'Ibrahim. Nandrazungue Voano, Alal Adjektimbile. Na trouvé labda ya sokaboro arano zema mbataja defende mtuikambane madzaka vasi mtukaso hima manaso jua mdefende na makomore waso defende waso mdefende mwanaonu hahuzurongo wata zende tazwa swidi harma huaju harmantongori droit de l'homme wamisi mtu wa politique wamisi yenshi ya politique wami yenshi wano vorongo la chalon sur son on nous parenta. Mais franchement, je ne trouve pas des Jiro Komori. C'est nul, yani zero to ziangami de Komori. Je demande pas jouer maarife kama na kota nurongo aparia yo kambari sijo amba dictature de l'or. Marhaba minji manya warenga umrongor serenga umrongor nike mtu angina wakao wakatoa usa upara. Manya suri para, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam gasida sinalo bikozi. Nyendanyena mdada biswali hunu Montroi. Naam baba biswali na zideho Montroi. Dizo hizo. Na mwana wa mahashenda procureur ha decide ya muhenso magobani ya mdende shambu ya muhansize mafura ya muhansize moamba ya muhansize majifiri oandrikando wale opirizo wale mna mwana oi na hunu wandu hazo amaha itimbi watimbazi timbi zidiro warengo midunguru wane mahakama watazi wani bandhi ya majuji watolo wa liberté provisoire bahari ngemkinishayo kana watola midunguru hauwana wanuwa andrika wangua harmaila ya hiyonsi yensi hatu rasulan madaraja wanazua na mwana mahashenda mahakama ya hatunga rumi yao ya dini hau ya dunia mahakama hindi ngarenga mfano na nsindi anama mtangazaji miongoni mweze usikitifu wenda mno tabia amandiza ukawa katirlo unu sonti piyaba na rainu gasina wajuhuyu shati wana abongere ndongo amanda izo zaijiri henamna iyo uomdongo mziro wenda mno shami miela wama kodiho ngati haruma daula ikaunga rijini kao ka haruma 95% au 100% ngarambao kasima islamu ikao daula hiyo ngiyo na maudamai wachini kauze fursa za dini waondo wangu wahanda nini warihila wa mainu haukaya yensi hatu yo na maudamai wanyamize zitwa hama waru wasizitwa haruma misinji ya njizi yensingi yangami yao kutisha mfundi wa dini yashemeza kutisha maudamai wajuha waanguni yensi hatu ovahaniliyo ngariwo nao baina yaho emazamana ikaongo uneda ula ibande wazamana nguhimo ya hane ukazano ngo zahamba ni journalist tinundrabu wakati ikaonga riziona izodongo riona usizo tinongora milao yaboje ahonge ona sawo yahudi wenda mno ahonge mimize nongoti nongamzilani takukanga mina mtu huyu nehedi yahemana oyeheli mwananya simu yule mwananya simu Mwenyezi Mungu na jogu mwe hasina muatale ya releza zenongozini abongenga mina usikitifu huo ndiwo wakatilo nuo ngamina watu huyu novahane yatika undo ya rema itona mahakama itona binadamu itona ani yala wa haina namna ya kibinadamu itiyo harumenti ya komo suala zwandaru zise wanumkinisha wakana mna mwana woi
halatishiwa na ya mzaya hafiwa ni mbabahe mkinisha ukana mzazahe mwenye mzaya Mwenyezi Mungu njo mrejezashe imaanisha chombo kana bahata Beisha mzazahe ngambo kana mkinisha ukana katsi ani yanklika itsi njema Mungu njo mba yankili shaha unre hikma yokana Beishe yanklika itsi njema shaha dungu ye mwanahe midu hata ya wasilo mahakama hajala la mfumo wa kamili wa mahakama na watu juwe hatima yahe mwanahe kabati tirumbi tisha mji timrua mji simahakama timro toko yonti ya udunga ani ya utojue mna mwana woi ebanu mahakama wanzo arambie hawanu sirafionu arizaya kartina haki armenti hatu ya urongoa ekamru katina wa mzaya katina wa muhimilia ya mumru katina haki arma yenti hatu katina haki arma mahakama kabati ani mbebina damu mwana tangaza zini wambia ukaa nchi irejei hamade Arabi Sauditi ya kahale hena wakati we karoza la mwanamshe akaura la hitwa haukayensi ya komore ya hainu itona imani uhundawo mwanamtiti wa mwezi harengwani ni wandu mabani hatu waonokao la mrumshe mahakama wayo ya chofanya hazi mwana hamadu kadhalika mwana hamadu wa mono abonga mono kanga mrumdu hazi abonge unesawo kaya imanilo komori yengi yedinisa nishiha ukomori ze swala ukomori yengi zondaku yemma kufundiwa lo komori ngo ndakuvi mzate yaza mwana ikawa mtaze weya kliyahe ilawa ainura mbawo tufumoyo vatso imani ya hemzaze woke yono toma ya hahe ya kumshive maudu ya mzaze uo emaudu ya hae warenge mwana uwotena wamrudiwa mjusemo wamtia harumanzia ikawa ya upotefu ya hangamiza mzaze uo ikea wetama ya hae hisa apange yabo mimi ngamshemezo urajigo zonfami mwana majurnalist nirihe jukumu yinu ya makufundi walo harumayesi haukawa wa imilia wahendao hawinjezi tenda za pauzin wazimilia hawinji ikawa kaziti na namna ya ujua wazishemeze hosoni mwa wangu warengeza bila hatu wavui shawa daza hawako wabuha za hikma za hao wabuha imania hao wabuha ilmu ikawa ndo wanikiwa warongoze siritoni yomanama journalist marhaba manyasi mpapa chukolanzida iho montro inga renga manyasi mrajina ilibahe ya jiamwe wanguza tukufu wahe Facebook FM dowumba zedua baishe mzazahe mwanangu ambao kana yankili kaiti sha yankili mjabandi ya haono ya ukana habuhaye mwana yahe banda haonokana habuhaye toma yahe haukahunu wangazi jamba ukana ya zenyu haka jalata nana wajau nana yazalwa nenyu habahe ketito bidibahe ya late mzaze haukana omhuno mwi wa mrundu katsolata na etoma ya mzaze mwana inde manaikao mzaze baishe yankili kaiti njema sha banda hata na bahi ya ukana hende arale danzi hadungu ye mwana ranzido mjini hemidu hata wasule mahakama abunga tubitisha ya ukana udhulmifu ulio harmayensi mwana baishe mna mwana wa mri baishe mna mwana wa mbuhu baishe mna mwana wa nkuhu shayo bakisha mwana harmi daraja ya mzaze manyasuri para. Salamu alaikum. Alaikum salam kadwasi na msalamu ngasida sina ndo bikwezi sedali pari manyasi sedali pari yesu jaleo sedali pari ngujojua witunde ndondondro wihukumu ndondondro wirongo ndondondro mnaimana wa mahashenda manyasi sedali ngujihunro magobani ya moroni daena makatili ya mafujari wafanya zitendo ziziro daena wandurikao wafungwa hazitendwa za kiulemengu hazitendwa ikao wanasibishwa nizo shaune tabuka etivanu mnamwana mahashenda hansi wa pirizo manyasi sedali na hunu anduradu hazwa maha ijuhu wajirisa zitendo ziziro zifanona zinu ngwahonziani ngwajendao ebanu eutona muda utona mwini ukaunjembea boti hasara ya boyinga rujoka namna yontandini marhaba beji atanjuka mjia harumwe sijenga mtaona romboba dikao parce que tulungo mpangura nzido bwana endelee manya sedali ngafikiride sio wandu wanzo ubeidi kwa wanzo ubeidi wanzawe hazinjema fanyao naam kweli tadira abunge didio rivame hazinjema yatongeza ranzawe mwananyasi yabo tikanzana de yemkinishi hao kanga wandu ambao kaya yemwanawoi hatanganyiwa deno ndo duhati yemwananyasi ubeidi helikongari wanzawe hazihae wanzo atigabi imelange na politiki parce que ubeidi mfanya hazihae professionnel ubeidi hamba yemwanawoi je harumwe quartier mine shahada hakimbi epiruza muroni kawajahe ya mahala hamineri mahala kwa wananungu alio
halika wana nungwao ikaonga bo wana wa amadi halio 11 12 13 14 15 16 ili hamba hausale keze azia ndio bana mazao o mahala hii ndo mahala hadofungiwa wanurambao ndio mamini ndomba le moroni ya ndomba le moroni ya zamani ya ndomba le moroni ya zamani ilondele fuko adolala shara haka bati quartier ilondele fuko adolala shara haka bati quartier ya maminori ilondele fuko maminori wako ulala shabo mtsana yabo mtsana kauja yabo anrotanga nyama nabo emilango yobulo wanronda na mweshi wanza ilondele fuko kulala kwa tsulala ndaona karjamba ngulalo ndaena mafujari shawa tsanganyi wahokana emasihu ngwalalao haramole fuko hilo shabo mtsana emilango ngebulao yabona ngohondra nao pia bola kuru ni wonsi ani kabati karti ya mamineri nam mtsananu watanganyi hao shobala voilà tubanu kwa rongo za wako mori nam ne mwana nyasingu kwa nzima ngadibo niyo shenyo nde mana rahamba ukana yende mana razambandro karjafanya diffamation watsanganyi wakarjamba ngwala lao ndaona mafura watsanganyi wandaona wanru wao haukana emasihu ngwatoba hanobaliliwa shemitsana ngwajendao harmaze kular daonao na banu hojirisa itendo atsimpa kama sihu zitoda zjiro hopirizo izozo jwa jire mtsana na weu omshanangu mzima omotongu mzima obahanu bwazima oulemba hendu bwazima onikomba hendu bwazima yabo kabati quartier ya mamineri kabati quartier ya wana sha ile fuko dwa ifadhilao emitsana zitoda za kufuja kajojo jiri kabati quartier ya mineri ya promenade tekenga ko promenade ya mafura de promenade yonzima na ndo bari dilelewe katele wana donc walitaenda kitetena lekezi hazi ya mwananyasi mwananyasi katamba uhatukifuka ya mwanange na neva amba bini heli na mwana ye mwanange na neva cha amtotro parenthèse mimi si aja wa eta civili mimi njone streha sheli na onye mwana kilaja mweki hangu ye na neva a 10 ans donc ya wana lekezi hazi ya mwananyasi hatema kama baba bisema wa jore pike wanojana wale utega bandrabo amwamba dabo nda akiru jore mkazuza baba askera tabando donc abona rambe ni beji hada leke bakuli kwa kao naribakishe na renge ye neva mwanyase dali na renge neva hoye 10 ans ya yamba sheye kimahakama mahakama ndayabi harumule mengu mwana wa neva hao mwana wa 10 ans yaruhusiwa tanganyirwa pirizo daena makatila mawajara namna hii inti atu warumio sharia ndashi Kiislamu kidini au kidunia deja votre chalet jibokanga mwana wa niko pirizo ngatu simba ne pirizo njema besha ndio na marashi na jao shakika nungu tofikia ya ninga mjaba sarume kwa mwana sa endelea mwenyasi wajelie media inu media kama ndio libro ndio nungu ndio ufanya contradictoire ndio baba ya watu mkadia donc mimi hao njaba ni warmande mwana huyu hata yema kama doko ja replique ninga mzengo kaya mwana itotena kwa komori bada ngazor lekeze komori na rido tuse ye effet tulo ka haruma jugement ya émotionnel imana kaza na behine eba nu ye mwana wi harende isobeli ya juwa atatoka pale isobeli ya juwa atahazamba ro ka heli ze source lonizo ye mwana wi mkishao kaya arenge mwana wa maha aiwa mezi aiwa mahamira amtia shaya Charles Beda Zamano, yeye naishi Yesus. Donc shila kala replika kutambe ubeji habanda. Endelea. Donc ikeshe tunashesha pale hano bako. Luka mwana wa neva. Hahundui aktio haifanya. Ya waki kambu ya mwana wao. Il est dangereux pour moi, il est dangereux. Sedali dakika nzima. Sedali dakika nzima ngobo mnamwana wa neva. Yambokana hafanya itedo hamadisho isho hashifanya haankli hashifanya hadhumainio haisho hashifanya haunanyile ikaba narambeshe itundo shikansi mwanyasi sedali mahakama ya hatu droit ya kimahakama ya hatu mnamwana minori aruhusiwa ya hukumlwa hau ya jujo hau ya fungwa apartira maha indini kaleo izo kwelishi itundo shikansi narambia ukana mana indini wanroduhazi wa mahaijuhu wafanya zitodo amanda zinu za sasa kansi ye procureur ya jo wata demande liberté provisoire walobo nzo wazunguli yao hau watazilo hau watolwa hau watufungwa na hunu mnamo na mahashenda yendambokana ahensi wa hapirizo gasana zenda mezimira ruda na ondro mandao elezando manyase dalili ke wadhi karata ma question ya emotion gasar ma question ya kimahakama ya ukweli
mahakama ya hatu ngarumiao sharia hindini ensinda hivi Marekani nsinku ya ulimwengu minori mwana yofungwa partira mahaminga hata leo ensi hatu rifungwa mna mwana hama hashenda mimi engenda mi naam ngamye plus ya ye ma autorité judiciaire wa hatu isa kweli katina structure katina ze zinonyumba zifanywa hunu za minori wende weso de swahili mimi sijofanya mwana hoi bada parce que ubeda hamba wimane kaonge atima nzazaha le pas bien sijofanya uke mwana hoi yarandewa obligatoire ya delikwe obligatoire delikwe lisha sharabu delikwe lisha ya kizungu ninde jimu na dokati nike mwana mimi sha chende hangu mimi awa tonyumba kwa nyumba kabati amada hunu ngono chabo tonizo mwana na toni complication kutisha kumjinyala ngabo chefu baada ngapo chef wangu mazamana wabilo kale mwana hoi na mndu ndekaka tena shoni mzaka tenzeng tujiwenge obligation yefanywa rahano manyasi dali na rejea mali swala arma emezerana ni huja arma umji wa ikoni ngabo mna mwana wa mahamfu wa mahaminane hamandu ndaye wae hati ya mna mwana wa mahamine shonode harma nsingo shiroha harma yensingo yemna mwana habaliwa hende o lapitani abo mna mwana kabidi ave harma education mna mwana kabidi atundo huno hamaka jone mahakama ya jua parce que ika lazimi ke mahakama yende ishilie mwana huo hauwa fanya service d'écoute waka service d'écoute oanduza mwana wende wa ishiliwa yetahe mwana namna ilio ani zenongozi dungwa kimahakama zenongozi one ame serikali kwa jaka mainteresar masuala mandalini leo inu mna mwana wa mahamina nenda yewa hawa mahashenda sawa sawa hafanya itendo cha kitotori jua kana sidali ramira weru arangali yao ngarjua kana yanzime mwana uyefanya kajaifanya kianzima kindudu hazi hau kajaifanya ukarabanu jau sheu yo anzima ya kiutoto na ulada ndogo ikao kajaka leo inu mahakama yendea mentene mna mwana wa mahamira wa mahashenda sidali ya hatori joka ukaramu mwana uhindi Elezandro wandua ile mwana sidali nartondongo za santima nartondongo narkensi harma yendrada ya hezaji emna mwana hamadoi hakaulazimu yafungwa hawe kaulazimu ya harma education yendea yatundwa yendea nasibishiwa yashangaziwa yavazwa njeni ili tendo madashi nitijoja she afdalo kana yendea rombenzo yaba wakanda somesiwa hawakarda hakandaro ndo shambugura mimi hakika mguu ya solution mahakama wamefanya solution de sokatina desho karisina ndas karisina na pato kabo jo kirabata wajema ujarjima jo kanio ashasi karisina nyumba banu karisina nyumba kweli wanuru miaze mo yao aloni zoma hizo na hamba komore katina mapaya kio katina delikoli katina masem wajo kawarumia solution hiyo donc mwana mama mimi na made hayo ya kishidiwa abona ndio kaya abo babiri la kofia hakika zitondazo zili harumaye ekoti penali 5 crime yo crime zo mbili donc apate mwana wala ndemo ya shende huo ya kemene pilizo chama ndio haba ibibia ishiliwa psychologiquement alitoka wiki en fait l'inti serali hawana kwa l'inti serali hawana parce que c'est ça parce que oya rengwa tuma gobana bata manunga ndore en fait manunga ndio kwa serras que je comprends wa hene vent marhaba menji manyasi sedali daka kumesa konti ngujo jua pare harma mara ya bili sedali au kaza explications zao ngizo muhimu ndondondo ngujo jore ngomndongo ha mara ya bili no ili wakomori warishili ndori bakishe ndori tsansa uendo harma suala hamadali manyasu ripara ranzida hiyo Marseille. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Allô? Oui, allô? Naam, salamu alaikum barza masif. Salam alhamdulillah ya uganiji salamu gasida sana lo bikozi nina maulana unu Marseille na manyasi maulana zida yo Marseille yefikira yao arme madde kaunde ya hansibanu ngojamu namna jejumwe mna mwana wa mahashenda yenda avurizilo harmaze hanyoza eze mambo hiyo magobani ya moroni yanzwere ndo shambugora utido ishilia internet ikairima nyasi maulana utishilia internet ishilia telefoni ba hebaru wojishilo naji zilio komori ngizo za ujina ngizo za ushemeza parce que manyase kanzo dunga internet yabo kunosho parisandro ewa bala elogwelo komori mwana manga bondo nguya ukatili ndilo komori alafu kansina sharia lonisho kansina ukatili na upangamiza wana setu vengesi wasa ugari mshukuri yao lenye mbenoze logozini ushangabo wandu ikao warisikitisha paskwe wandu kwa shemeza ze logozini
we undrihana makalima na utezana damu shihere na amba kwa una rohombi kwa una jawe benge endo ilo Komori katsina hata sharia lonisho mionde babi na tukanza nabi Komori katsina sharia katsina mazamani. Marhaba menji mwanyasi wa jamu harma fikra hamanda yu marhaba menji mnyezi mnotukuzi wangeleza tukufu wa Facebook FM sasa nukamili lera za hunu ula ya Faransa ningarendelea wanu mpango wa hatu mwanyasi uripara. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Barzamasi ukwezi Aish tufecha alhamdulillah. Naam, rasadis na den kwezi. Bon, wamna ko ewa sadis na mtaramula rahma. Rahma. Mnyanguda horo mwanya. Intervenez parce qu'en fait a dit ça le endo va en zero. Naam. Parce que leo unu mwana urde watu pia mwana kwa mtu mmoja. Voilà. Wamta singa harmo kadri ya ukambani nahe kasfete kasimnono bahe afu tout ça. Moi je suis pas dedans. Wami singa le fait ya ukambani unu mwana wa 9 ans. Na mwana wa 9 ans c'est un enfant inconscient. Donc Léo Ramorongo amba mineur. Donc j'en ai qu'un cadre mineur parce que mineur délinquant c'est 14, 15, 16 ans, 17 ans. Bon ce soir il y a moi cycle il y a mineur. Non mais va nous mwana c'est un enfant hein. Mwana anakiliza para haji. Atawai lazima aende na hukumula tongorleini. Parce que peu importe la situation maintenant on va commentaire zangi. Watala srongo amba nari oui afanya shtendwa zero. Pompe même takawa. Même si mwana wa 9 ans akawa mtu. Mais vanu mwana wa 9 ans conscientia nchini la mwandri jamdie yorabu. Conscientia nchini atawe alazman andra fungwe. Andra tule rien que na rongwe tous les vani tout histoire ya Covid-19 on toi tu le confinement. Il y a beaucoup à surmener, va wantu wa joie, va wantu wa péter les plombs, on ne va adulte. Afa Komori para haji. Shariantine rilio rendra unasho atarenda para wasilzani. Parce que Léo, franchement, sincèrement, ça m'a donné les larmes wakati naona ubeda kueleze hadithi. Parce que c'est l'état du dit ça m'a van Léo unde wamnya wangu kufanywa nchini. Parce que le Komori rende tapara moi stadi ambaka kamba sangana dinasti yahi. Sauf que inti nafsi ya tuweke kakula mtu na jambie ambane kale mpara wa mnyawe na yangu neto mpara ntungon kawele ndukamba yi procureur wa mahakama wa decide amba wamete mwana unu en prison halvani wakomzungulisha solution au wakondromangamiza zaidi radana na izo ekamba de atumlamba asfanya le fait que ça non ça mahakama de vira buzi na vitu pose kete mahakama ile Komori levi vigile ngavi on a vu les wa violé wana ta wa 2 ans wa 3 ans 4 ans mahakama ikafanya chini. Donc les autres lira mahakama il juge moi na wa 9 ans. Paris États-Unis, je suis désolé. États-Unis voulons certains états wa maintenant ambani mwana wa 8 ans 9 ans ayuwa ana prison aindao. Marhaba minji mwanyasi bwa para utorsamihi mana. Non. État des vies. Non, mais c'est laisse-moi être en colère parce que franchement. Unai haki yao, lagua, unai haki yao. C'est plus que malheureux, cette histoire. C'est plus que malheureux. La wanchwala, la waparantine. Le wanchwala qui compte. Mais quand voici soulèvement massif. Jusqu'à quand on va subir? Jusqu'à quand? Maintenant, le wachma adulte. On est étouffé. Le moine, le wanawach, le wa sécurité des vies. Wanawatu leo wa security levi maana leo neka watu urinde tabishi para mastadamba karishinda leo mwana anda tafanywa nini mwana wa novo anda tafanywa nini mesa kufanywa nchini tena mesa mwana wa 4 ans chini ya mbakia avenir chini ya mbakia wana walo Komori. Non mais trop c'est trop Léo tu jamais va affaire maba c'est fini au alo Komora para shola alima c'est fini Léo 6 ans il est en parazani. Bonjour, il n'y a même pas longtemps, il n'y a même pas 2 mois, il n'y a même pas 3 mois. Les Wanawako violés. Les autres, ils parlent à Wanawana, ils vont la prison pendant 3 mois. Marhaba mingi matnyangu dai hore ni waleza ze fikra zao simba mnya wangi na omrongo manyasi hulipara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahma. Barzamasi unga sida sina ndo bikozi ngojo ziambaba internet ili udungeye telefoni kwezi ngojozia internet udunge telefoni mana abo jishino kado mbili
Allô? Allô? Naam, ngasida sina ndo because. Zumrati. Naam, Zumrati. Arma imade kama darlisha banu, wo usijeleza namna jeje, juma umwana waneva kamba achilwa arma magoba ya moroni atparanisiwa na wantu kamba wafanya zitendwa zito wa makrimineli kamba waua na wantu kamba wahidi na ntuwe kamba kaza lazimani wao yaho fikra usona jeje harma imeso ya umwana unu hal vani vaviri ntongoza lazimani au vani unu babanyifu na udhumifu tudu haijiri vanu mbele za umwana unu wami mungu wa mananyangu mbana unu babanyifu atambalia mwena dunia na serikali ya Komori paske tongo izirao yeso dzaro mwana mtantiti wa mashendra ukume pe importe mayae raka tizma kumena mtanu do mwana mtiti arndeshtendro kweli mana nisimaizi mbana mahe wa mwana mtiti wa jau mwana mtumama wo irungulamba na amfanya shtendro mbovu nekingo ito mhodza mana waspia mama kafusimtua kujivyo mwanahe afanye shtendro mbovu badi mwana mtiti wa msi mbana 9 ans atokusuda mbana afanya tungoyo mana akana vimori mtumbole donc serikali ya Komori en tout cas ispoa mwaha isidulumu mana kaisirumia haki jetemba na sujeni waswa Komori pias ritohima mana kila siku tongo zisijiri na mwezi mgu samina mbana sijiziwa na wasi na tongo rizifanya mana kila tongo ina haki yahe lazima wanadamu wahime wajimanifeste tongo zini zizie hivyo mana mwezi mgu kasijiva na tongo rizifanyao na suku itoja kila mtu akedoma na ringeza doma na zahe mana suku itoja rajara mcha mwezi mgu hasira tajarangamiza duasi piasi wamde yangu mtendrongo wao kila mtu amaruhi arenge responsabilite zae ritaweze ajali marhaba menji waripara wa jenesaze fikra za wabor serenga umdongo ribe mndu wangina wangaliza tukufu wa Facebook FM hamada mnekaori mwambia ni wakati unu mwanyasi uripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam mwana Badruddin na mwana Makadafi. Naam endelea jume fikra yao harmema deka ondo ere hansivana. D'accord, mbavina tukandal tekeleza batuma kamle. Endelea mwanyasi Kadafi. Wanafrikana wanadamu wafikirikana zino gozijiro Komori na zijiro wa blagi tazino hato mwiso zishia mpaka. Wano. Shamimi manama badru izo minanzona mbevanela wamapia. Ngetungo ujilia ya mabamana ufani ministri ya ministri wa mahakama mbria soma. Nyinyi mkompara jamali laili. Wano. Halafu nguono zino ngozinu shabisi wandu baada katua jilia wowo wazionama umumzaha shanga bu muhimu rabidi rizonese paske nga waelezao kana uo nweva uja wane moto yeye mwishelu baby hamba ukana hamba deshaya ya wana rikana uti moto ya kaujoizo ya fanyao paske wane kiri moto hadi wakansile na mru haonukane moto akenae hakaansi kajavazwa matalani silipo haono uonoka utabuho yaangalie zika zijiri hali hiyo shabuti mutaka na akili keleo hamlaza au fanyono wa maniyo shamimizo na kanzana ndi mwana mabadru yekama yezungwa jali moto wi hatolwa wando manilo wafanya hatolwa tijo hanza ya awali ya mando walinge moto wi mwambola pitali yende angaliwa ikaka jamenyewa paske yodo muhimu bidongo ipunde paske moto amandu ya vihoma gobani na singa lijoma gobani ukana zile muguzilo yunga zirungizo nzio haku atatobiambi gazifanyi hao ya humo kamandu woo ijukini ndangamizi wa iho yawe kangamizo imana mabadru yawe roho hao ziani yomishi ya ustagazo nesa wala ani uremusha huku yawe moto weke ndangamizo iho yawe maishe moto wata ya jeafe abu yede hazia dukaniyo yede hazia dukaniyo ya unge didio motamandu ikanga nyunga jaliaro hao yiho ya bihoda pitali yende angali ikaka jamenyewa ikamenyewa
abo domanando marhaba menji manyasi Kadafi ranzida iholio leo inu esabiki hele ya owalio manyasi. Salamu alaikum. Alo. Naam, salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na barzamasi ungasida sinando bikwezi. Ndio na asadillah inolio. Na manyasa asadillah Abubakar ranzida iholio. Harmama de kaundo ya hansibano wimba bawaza mwana. Na mwana wa mahashenda ngujihundro magobani harwa shambo harmaze mambwe iho magobani ya moroni baina ya mafura baina ya moamba nane baina ya majifiri warewa na mwana wa mahashenda ili wamswarifu ne mahakama ya moroni swala manda linu na hunu androdu hazo mahaijuhu hunu wana madadri wahensia hatu wabitazi tenda zijiru rahane mwana woi ngohonziani nusu ya hao watola liberte provisoire nusu ya hao wataziwa nusu ya hao waja to mahakama waja wataziwa ifikra manda inukwezi manyasi asad na frazi jirozimo fikiri nunde imaji ilonentia ba ikao wandu ikao emona woi normalement ikabidi hifadhiwa na education ikabidi hifadhiwa na justice ikabidi hifadhiwa ni ministre de la santé ngorambu zongo hizo pia hizo mtasi kufanya hazi parce que yakabidi ya hukumu hukiki ngamjwao l'homme enamnalio le ministre de la justice ngihamamnge makawakibu le ministre de l'éducation nsumju shanga fikirukana bo badru ngojondo kamimana nyonga bina mwana wa neva leo afikiri kama mwana wa neva c'est pas un délinquant, désolé nous sommes mwana wa neva on a tous eu cet âge aussi délinquant ngorambu kamimi ngafikirukana il a guerre civile kana wakahule parce que nous afikirika elikatiri kula afikira l'armée en français le procureur ou l'ava est-ce que je pense que parce que namna naisha disi tamilokana et juge a fait moto et procureur ndi amto nabonga misuru kana e moto ya milokana afanya ezonongo afanya dane moto ndo jina wo misuru kana wo mndikao ngena moyen da kautu moto prison akosele zirikana wakati moto wakati na weni wamdefende chamguna bariki wanaga moto ezonongo zino Onoze juri habari shabanu kumoreza kwa wasili abaha gadrosili na mizinga rojiwa parce que les amgona nazifanya habaha ça devient de plus en plus grave. On a touché le fond ngamonao uangaliza tukufu wahe maraba menji manyasi Asadillah Abubakar wajikuba luporo dasa ranzida iho lio wa jamwa harma yele su alalini uangaliza tukufu wahe Facebook FM ngamjori samihi kejaka ulazimu shanga mjori samihi au kana rimba ya yemana riba yemana ngamonao ngamjori samihi nyonrikao ngamparao abasainu mnamwana ikao ngamonao hatatsuo ihundwe magobani afungwa mnamwana wa mahashenda tsuo yabo kabati mrujuka ujambe ukana uonge na mahakume haonge na mahashirini haonge na mashahe na mruono hatangarona hamama hashenda yao minji mahashenda yao minji na mrambiye mahakama ya moroni na mrambiye mahakama ya hensi ya hatu na mrambiye ezonongo ikao mnamwana mtiti hamando hii yendi yafungwa daina majifiri yafungwa daina muamba yafungwa daina ani wanruikao wajirisa zitendo ziziru emna mwana mtiti hamando hii kama udu na mwana mtiti hamando hii kama udu hatubonziani emna mwana woi ya venir yahe hopirizo ndio namnaje ya venir yahe mna mwana woi hopirizo ngamjor samihi wa komor au kana rika harma wajibu ya umwenesani le picha lahe emna mwana mtitu woi ikao le ujihunro haina ya zaya na haina wambu ngujojua ya jiamwe na ujitamka juma izo ngamonao izo ndeze mpado zo magobani yodeze demiri yo pirizo enamnekao yemnamwana woi ndiho ikao ndo ya ishiyo abonge wamrata tukufu wa Facebook FM inde mana ikao ranza riamue suala hamada limanya suri para. Assalamu alaikum manya suri para. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Naam, barzamasi wasina ndo bikozi. Yabo baba. Salam ngaradisu sina ndo bikozi. Ngaradisu sina ndo bikozi. Allô.
Amane mnekanga mwanao wangaza tukufu wa Facebook FM mwende mna mwana ikao emakati yanu ngujihunro wa mihononi ha majifiri no anrahe ngujihunro wa mihononi ha o mihononi ma o gendarmerie ya Moroni makati yanu ngo magobani na hunu we serikali wajamu wao ambao kana haringa sinansi kao ngiona mahakama ya minori. Mwanyasu lipara, assalamu alaikum. Allô? Allô? Mwanyasu lipara, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mwana Badruddin. Naam, gasida sina ndo bikozi. Ismail ngamia shitwa. Na Mwanyasu lanzada ihotwa. Kangu ono le picha roni lobanu inde le picha lahem na mwana wa mahashenda ujihunro wa magobani ya Moroni ndaena mafura na majifiri na muwambwa hatuma ya ukanahari hanza ya kome na mwana wa mahamini. Leo inu juji procureur wa hensi ya hatu toa amri na mwana yango magobani ngasina zaidi ya mezmiraru ya kamili. Yensi hatu rasular madaraja hindini na mwana hamando yende ya vuruzwa mafura na muwambwa na majifiri udu na mwana woi yenge na avenir hindi. Mwana Badruddin amanzo nambeuka qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maana yensi hatu iko sawa lezi. Naam. Akaya gari wanao zitendo ashinu shabili harima wana watiti. Amazo ne sando hapo na mwana hatu wa shikoni yafanya ndongo hamada zira. Mwana ulakaji atsobe kwa bahanende atundo kabanu weimru hindini. Hensi kaungari ya shughuli ngari wanao maana yendo fanya hila namna yako hendukewa. Zijazi vundu mna mwana woi lewa ilur jajari wane sahinu. Siri sikitishawo na mkunga wandu ikangwa ya shuhari mwensi ya kumurida. Hangwa lohunu wa wanao hali manadamu ya koblelo ramhura mtiti. Wajodozi rawe uwe intervene ukaya yabo ilazimu ae balaka ye zila rabo hau na jau. Doku ko juviri wono ngasina wanyasi tso ya nsujola de dobiarola artisti kao haende Komori. Hende hadi dukani mlobo zina mjimone bazin zembozanga hozino rabo kaya Komori ngiho upe Komori ngiho ngwaishona ikomori jau. Doku yabangari sikitishawo hawanrikawo wabuhe matsunga harimwazo sizino ngwa wonawo hawa logo laba sene dunia loni yule lo 2020 wanadamu watoka harima dingo ikawo wa alamu katulungu harima dunia ndaivi ebengeye inundo kwa kwa dimu haina manadamu ikawo raya tuzaya ya lile matozi ya jeshele muswahahe nebe ya hatu ende emergency kanga lendo ninyo dokaya wadele manamwa na madugo yende hatu apirizo mezi miraru ya asaso monrogo zinji. Esikia babago joka wana kazi la fanya bana zona mradi hizo enda lo serikali ndi hazi wono iho ya kaya. Doku ebenge vanu inrogo kaya rilide sonsipia haina manadamu ya wole ya lido muswaha kaya ibanu ngarendoda ku enga sina imazo manarulo nayo walisikinya undawa mnamwana mado yatima yendelea fungwa harima pirizo abasati mizimizi miraru. Sutukanga esekitishawo tena de majurnalisti wa Komori. Yegetsu beidi mna kahende kulende hamono. Kwa misurikanga wangu kawa mono hapa. Rama jurnalisti ramarania. Rwandwa serikali pia gabo waziwonozo zipia. Kwa jawana kabane procureur linukatili ikawa ila dimu ya deja ya idi ya tsukala dimu ya retewa ya fungo. Mrefeze ngozini. Sha malheureusement gasi harimada ulekawo Mwenyezi Mungu ayende tungojorifu kisha sha ngaba emajinga maziro ebenge ranza haina mronti pia yalile baza liha zamba kaya kamrundo mombi hazi ambakando mombi kazi jiri mrinazi zio mhono hawa ya kakatushida zio mhono ya zie hanywa doko ya bodo katna de zabe he hanywa sirlo unu bordo subutiro ngo shawa lo ula warima makotsi wajoka defanda ndo ba madazino unusikitifu ka uri marhaba minji Manyasi wari para rangao mdongoro nike Manyasi mdwaji Manyasi uri para, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na mbarazamasi yunga sina do bikozi mi para Abdallah mika Grenoble na Manyasi Abdallah nzile Grenoble madari hansi wanunzima mnamona mahashenda ngojunro magobani hamana mnamono baishe baadhi wanu ambao kana mkinishiha ya kanangena minji sha hele picha ikaondura erewalo rona mnamwana ndugu amina kanata kana ba mahashenda yumkinisha kaya omenji
okatenungo jundro magobani na hunu hatanganyo dena baina majifiri na ndoa ema udohem na mwana windini anzima ya rongoni procureri yaka uhanse mwana wiyo pirizo ebanu akanda ya mwalimishe hawana kanda mwangamize anda yang mwangamize shamizo na johama tujambare ule mbavi sababu ya ukanda kwa lazima madele foto ne sawa hilo ni kwa ma specialist ya ukubali pasinga kwa watu kubalika ingi na maashenda au ngatu kubaliana kwa na bunge na mahamishasho na maashenda alafu wakati wa karisa parsa ila maha wala wangu ma specialist wajura bia kangi na maashenda lazima ufanye plans ya justice ya Moroni hawe serikali ya Moroni ikifabuhe wandu hunu hawe makomorien walo hunu wansi pia ilifanye planti ya hazo sharifiki haruma parce que maudu majenda haruma ndo bekana no izondra abuzuja shale ndazimu haki churwa ukakomori kaonongo zivinaonai yabole uri mundu shahada shajo kashema shajo shida shirone sarmo dunia ya ukana zila rambao sazuwa tido place ni hazo shakarso bandabu wala kartsinga mundu wala kartina mundu kangari mwenga okaitse kaza mundu kaza she etichenda wizo zero inde manari milao lapi engwa parahani hawandu wastarabu mamanda de fotulo libali wale mahala wale na nilizewa aprobabu hawaru sisonti pia hani mkomoro unu hasinyi fanya plate peut-être na kwa bondongo za jo change mbavi maraba menji manyasi juma fikra hamadi yo abongam aminika na hute fikra buhari shenga bondo kangwa jo huma ko mwa droit de l'homme amandeli mwananyasi ya zamba journalisti wakakomori wafanya zenongoza mwa wabesha president shadiwa kwa ngona mwana kwa mahamira wa mashenda waduprizo na mahamira mkinishokana droit de l'homme droit de l'homme Raila justice ya vitu kwa lazima ke sisi wando babu hao sisi ndangu tasionda tungu babu kwa lazima ke sisi fanye plate watu sisi rangu watu fumu na mwana bana wala ndio atorana unge mwana hindi mwana bana wala marhaba menji manyasi wajiamwa garnikao manyasi mdaji na omrongo ilirjwa wendele manyasi ipara assalamu alaikum salamu alaikum hamande mnekao ngamri na manyasi salamu alaikum salamu alaikum allô oui allô bonsoir naam barzamasi ungasida sina ndo bikwezi Naïma naima ngo jundo dahu je suis à Naïma, je suis à Nice. Manyasi Naïma ranzida ihonisi ngodungo umpango hatu avungo elewa haundro haluha ya hembebe runde mana ikao urenge Naïma na wamahashenda ngujundo prison d'après vous Manyasi Naïma ngojamu jarme fikra yaho jumamne mana hamadola yende avurizilwa daena mafujari daena makatili daena maprisonnier au warende zichindwa zijiro et avenir na mwana la mahakama et décision ya juge ya humentene ho mahakama pendant 3 mois za kamili. Est-ce que je peux m'exprimer en français s'il vous plaît? Rongwa na maslaha ijo kanje makao rongwa shikomori sheka kunoshinda rongwa shikomori ngujo exprime shizungu sheya jo kanje ma ulio swa komori na rongo zao wa komori ile jo kanje makao rongwa shifaransa shikomori sheka kuna ushindo tsanganya shikomori shifaransa shoshuti shi haukange jo profite wa alerte wa jenika ndo aridunga wa maisha ni hatunu endelea Manyasi Naïma. D'accord, merci beaucoup, monsieur. En fait, je ne sais pas si déjà au Comores, on respecte le droit des enfants. Parce que normalement, un enfant de 9 ans, ou quel que soit 10 ans, comme disent les gens, 9 ans, 10 ans, pour moi, c'est pareil, ne devrait pas être emprisonné au jour d'aujourd'hui. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est de solliciter les associations, pourquoi pas, les associations comoriennes, humanitaires en tout cas, qui sont dans ce bas monde, qui travaillent par exemple pour construire des maisons, pour aider les gens en fait qui sont Comores, qui sont en souffrance, qui sont malades, ou voilà, qui sont en situation de difficultés financières. Aujourd'hui aussi, on peut plaider des causes comme ça pour les enfants en fait qui sont prisonniers. Parce que c'est pas normal. Je trouve que dans les autres pays, bien sûr, les enfants c'est des êtres humains,
ils sont encore petits, ils font des erreurs comme tout enfant, comme nous tous. On a tous fait des bêtises. Et il y a aussi des grosses bêtises comme a fait ce petit garçon. Mais il devrait être emprisonné avec des adultes. Ça, c'est pas normal. Donc moi, aujourd'hui, je porte ma voix pour que les associations humanitaires, en tout cas qui connaissent bien le terrain aux Comores, puissent descendre aux Comores et aller voir ce qui se passe et aider ces enfants. Surtout ces enfants orphelins. Naima, namana wala hafanya grosse bêtise d'après vous. Chez grosse bêtise yaifanya ulio mnamana wa 9 ans. Halwanu ngabo tribunali ikaonge hukumu wa Faransa rilio hunu. Ebe mnamana wa 9 ans yafanya bêtise ya kitoto manda hiyo. Hunu Faransa rilio ngabo jugement, ngabo mahkama ikao ya specialize harma mnamana a partir ya 9 ans. Hata le hukumu rango mfano. Oui, bravo, ça existe. Les administrations judiciaires qui jugent les enfants, mais uniquement les enfants de 15 ans à 3 ans. Je ne sais pas si un enfant de 3 ans fait une erreur, mais après, à partir de 17 ans, 18 ans, là, on est jugé comme des adultes. Mais il y a des juges spécialisés pour les enfants et des juges pour les adultes. C'est pas les mêmes administrations. C'est un crime. Hukuma ya mwana wa 2 ans, hukuma ya mwana wa 5 ans, mwana wa 6 ans, uwe hukumlaji, ye peni yahe yuka namnaje. Uwe yenda ofurizu la prison. Jawandro jina harmae hatsananya na makrimineli. Au yofanya namnaje. Parce que c'est qui est pur au Comore. Les enfants de moins de 17 ans, je pense pas qu'ils vont en prison. Ils vont dans des maisons de rééducation. C'est-à-dire qu'on va apprendre à l'enfant à reconnaître, les actes, les erreurs de ses actes et pouvoir l'aider en fait à s'insérer dans la société pour qu'il ne répète pas en fait les mêmes erreurs. On va accompagner l'enfant avec un éducateur spécialisé, par exemple, qui va l'accompagner dans sa vie de tous les jours. Il va aller voir le juge, il va faire plein de travail sur lui-même, sur sa psychologie, ainsi de suite. Mais on ne va pas l'emprisonner, c'est pas un adulte. Quand on est enfant, on n'est pas conscient des erreurs qu'on fait. Il y a danger là, je crois que de ce où les pichala bala yenda atanganywa ndaena ma criminel watu wa roho watamrumro ya hafa wala wafanya ufujari ye danger là mwana mandola ye responsabilité ye mahakama ya Komoro jumwe mwanaola harma haina jumhunda harmu hayatwahe e mahakama Komoro ngwa porter responsabilité hindi. Moi, j'ai bien peur, en fait, qu'en grandissant, cet enfant, il grandisse avec la rage et la haine. Parce qu'un jour ou l'autre, s'il ne meurt pas dans la prison, cet enfant, on va le libérer. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il devient un grand délinquant, en fait. Et ça va être plus dangereux parce qu'il va être plus grand. Donc, aujourd'hui, vraiment, il faut que la justice trouve une solution pour ces enfants pour que ça ne se répète pas, en fait. Parce qu'il va apprendre des autres grands prisonniers qui ont fait des graves péchés. Il faut vraiment faire attention et merci beaucoup, messieurs, d'avoir mis ce sujet aujourd'hui sur le plateau. Et j'espère qu'on va tous prendre conscience, qu'on soit comorien ou une personne d'ailleurs, et qu'on va aider ces enfants. Wangaza tukufu wahe Facebook FM Muhammad Mnekanga mwanao Manyasuri para. Assalamu alaikum. Allô? Naam, salam alaikum. Alaikum salam. Naam, barzamasi ungaradiswa sana de request. Ramalisura nina asina. Naam, ranzida hole havru manamsho atasina ranzida hole havru. Emada leo hamaitushe yemzade munyi uzaya mzade munyi danzi haukana haina yaona yele picha lahe mwana na haina yaishia ezajiriswa yemna mwana woi ranzida hiyo magoba na moroni hamazi sazi renue eze emajafamuo yaho wakomoro. Mwanamsho atarfina ranzida hole havru na mwana mahashenda ngopirizo wobe seba nahe mwana aho hau ye mwana shuahe mwana aho hau ye mhurani mwana wazaya ngoma goba ni daina mafujari ikawa wafanyisa zitendo zidiru ye fikra ya aho ngojia mwanamna je harma yele swala lini. Mimi eskire yangu deja mimi na paravo parce que jusqu'à maintenant amsolila amtabio parce que mimi deja sama mina mwana ngena ye ajiyo ngena 9 ans. Non. Alors mimi ndongo ikaonga ni accusé handani de mabama na wahe mwana ya mwange na mahamiraru
parce que we mazamana walona mwana wa mahamira rumza jemza mwana yetu ujuokana mwana wa mahashenda yafanya ndongo halo mwana wovazwa njeni mwana oshangaziwa shawoti mwana okana ya rengwa ya vewa mahalani hamada hudu ezate atena ngana accusé et mahakama. De toute façon je suis pas la première ukana ni accusé mahakama yayo parce que wao ils ont rien à foutre ni mdulo na mbahindu wandu wekawao même si arende tonda shilo zero wo mbama wo msove sheni mtikaonge maskini wo kwa hawazijua afu mimi sikojani tekeleza tukivua hangu ni masikitifu yangu parce que mimi nzajemza mwana amtungo sante hamaizo ziundu yewa hangu donc mimi damtabiho zinuzajirizo ntipia nsujua rifanye jesha abwese kairi sisi wazazi waza mwana rijori mobilize riseo pare riwonese wo tukivua tuaeze longozimu parce que là c'est parti trop loin. Je ne sais pas. Toujours à mimi na mbeje tellement zerongo wizo zini dépassé. Je suis désolée. Ngamwelewa. Zini dépassé parce que moi na Dieu que j'ai mérité halo. Je m'en fous qu'il soit kana leonge na 10 ans, haonge na 11 ans et tout ça. Mineur déjà ikobidika na wonge na 15 ans ja wondo wadamba ndongo halo. Shati mwana wa 9 ans hata yeye conscience yake katujua bala ya kufanya rongo windini. Halafu leo mzazi mwana ya subitia za mwana gena maamira location ndongo wako subitia renge mwana wa mbe prise je ne sais pas procureur je ne sais pas qui wa subitia fanyalo warenge mwana ndo mtaru makati ile dala mafra wa wontipia alafu maude mwana wa jajue delenka wa ndo tena riambo kana mwana wa ijawo mwana uja zilita uhara siru hunu yodo masiwa ni yodo razali wasonti pia franchement mimi personnellement yentia hangu ngentia uhara ça me donne même pas envie d'y aller là-bas alors que j'ai pas le choix mais bini onende yodo hatu none so na hangu mais je suis pas tranquille mambo ezako alafu aniombo dua nguya jani liye daula inu yambao kana ngio serikalinu wa buema to ya hao waoneze nongozi jiriyo wafanyie changement ba hewe Mwenyezi Mungu wao hatusonti pia woti wa hao woche wao hatusonti pia kabana zitouliwa hizo ndizo nakutahana maraba menji mwana mshwatu arfina ranzida iho le havre wa jamu wa harmaye fikra ya aho mwanya suripara ranzida unula ya Faransa. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na barzamasi unga sida sina ndo bikozi ni Abdurrahim gami hunu pari. Naam mwanya Abdurrahim ranzida hunu pari emadaya nzima ya hatsvanu ndemna mwana wa mahashenda sonti pia rimono ujihundu harma ye magoba ya moroni yensi hatu ye mahakama yensi hatu ngarumiao sharia hindi. Bon mimi kidungu mpango mbavi shami mefikire hangu ntina ukamle haku naam ukamjo kama ndwenji kawo ngwanzo wa parevao fikira hangu na rijiwa zoka montika tina mahakama yonde kweli babu wangu wakitekeleza abo kana mwandu wa porte plainte na mahakama rangu wangu wa porte plainte mahakama ngajua ukakatina mahakama katinati mimi tijolanse apeli wandu wachihundao babuke tartibu ya ukabafanyike kao rahunu wachihundao bonze wachihundao hondani ukaizi fikitao kawo mwana yatima rabasi wandu maislamu wandu ikawe lazimu wandu waangalia tamyezi Mungu harume Qur'ani kuto zingara mwana yatima mzingare hayundi mzingare shito Mungu ajiri bege kutishida wa humfanyia bako zindo jina kuto mtiki ya uyo ngo ajiri johanza babuhe katiboka bafanyi heikao rabonze rondani wandu deja wado wajunde zahimba habari ukaya zenugo engezi wandu rona mahakama wata buvuga wandu wazijua sobe billahi na kabul ya rabbi billahi jazijua watu shemeza abahabu za denonsewa kabla dimu immédiatement ukifika wazijua mwana woya tolo abo immédiatement kajafanyishia donc memesikira hago kababuhe ikao rabonze rahunu bonze rawalondani watunde ndazahema na uoga mjoka bonga wahaje safi kaya ubedi amfikira zingwa bala kanga wesawata avoka sababu he wangu watojua hali ndazahe monti hata ulibia zitarkuzindo china za ushida wangu wa kama na wabahange na dimweka habo haya habo ya ngaliwa ngono ketina ukaya paro nele fotolila yetio ukarimdu ya sahimdu specialist ya atendeka pelio la mwana ulona 10 au unova memona hangu mika mtona wangu mwana kwa ngumti tuonge na nova ani hakika zimlugo kama kasujambu ya beje donc efikiri hangu ndiyo kaya angwana fe apeli
sababu hekao hunu na Komori wango tundendezaji mjwe hajo kafungu sinatamba mndu na udunge za saya za mahakama tsonayo ya hizo ndizo na mkazo yao wa marhaba minji manyasi waripara ranzida hunu pari mwambie na wakana mna mwana wa mahashenda ngujihundu harmai magoba ya moroni ye makatianu hazitendwa ikawa mkinishia ukana harahatu humnula ya ukana hakomea mna mwana na hunu bandhi ya madhamana hawa ndo duhazi wa mahaijuru nam salamu alaikum manyasu waripara nam salam arsadis na deni kwezi ewa tesla Abdallah Mohamed nam Abdallah Mohamed usijipara nyangude havi nanti manyasa Abdallah Mohamed harmai madde kama darlisha vani mwana wa neva kamba arma ya magoba ya moroni yinsiatu ya raharma shariantini resurumia shariantini nyangui dini antai dunia ewa sikiri hadisi mwenye tiana swala la beba na mna toronga mbarlishe sharia nyumao nitoela ngushwara nlo nao nam dokamba shwara nlo nao nzwano hado rokwamba toma kaende uranbe na harma peskuo unuma na mtu tafungwa ile mana dokasi afanya unyongo hado babula torongwamba rivele delegation hampa mfunga renda msema mwenye taxaje taro mlibero manonu na karpare montaisa oje tange markezo rivele hoho ler lishe hula guanye ngibeyo tota kasirikia sizia baba usirongo babani unu afungwa pare procureri apare mdunguro awe aveleshwa pesa vya mtowe yudi mtungu tsawirongo baba procureri wa mrungura dao sabo mwenye mana umkinisha kamba ari juji atoa mba umwana ya karma liberté provisoire be tungontu pasielewa dukamba mwana wa mahashendra unu asihukumulwa jeje na mahakama unu asivulishwa jeje unu makalma yahe yasila wa jeje asilisha tukoza mahakama zone hukumazo na revele delegation komoro renda mtise mwenye taxaje libero manonu na imbes pesazo tasuri mbatom libere marababe ewa assalamu alaikum maraba menji ngamjori sami wakomuri wangaza tukufu wa Facebook fe ngamjori sami hakana manyasuri para assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum allo assalamu alaikum alaikum salam nambar zamasi ukezi alaikum salam ngar utsishilia internet kairu udunge telefoni urensi internet manabo ngo jishilio harmare turu de mano jishilio kalobili oui nam ngasida sina do because nganya Saidi manyasi Saidi efikra yaho jumwe madari hansibanu ngo jamu namnaje ansikikambi sema da ya bulale ro madanjema okoongio na faida zinji chansi kirukaye sujengi upande ukaya emanaka jarenda nai izoitsu kandungwa ngwala umu emana harende nai kibakisha enamna wandu watekeleza wabande hede mwanaenda ya fungwa ya melanjewa na wandu marwahitwa na wandu wa hida mde na fiji wanu wandu wakaufanya sharia so tudu wandu wakaufanya procedure penali waone soka ya teni ila hindi lada lao wanu sharia ya mahakama ndalo kitani abona wakati jorenga mruwanka ya renderi msanganya na wandu wa hepadi ya wala wa hepadi wa ngavanika yodumba bantu sisi nedo kambese shije ijira cross haku dokaya kirenge wandu wankaya renderi wasanganya na wandu wa padi wajosho kizo wado hulankaya wala ekamdu hani kwapen ladele dalao elunu wade yalonu wala ulatu adui ukaleonga rifungo wa ibaulo adui cha tikireme sema hakama ya hatu ya Komori ngarengoka ulo adui na rimtinde kufuru cha wakatunga sharia watunguka lada lao paskombi ya rahisi wakati mwema yafanya mne tendo hamande mwana uishe tendo ambafanya yavuka jaka mwema ngebidia do hospitali ndea yabone sio hospitali nda hivyo doka yanikiwa le dalao ya jufanya yavone yabukungu joni kwa dalawa kakalitimizi havono ezenge skandani sindio mbavani yao surtout parce que ndungu arengao wa msabanu haina dalao kaltuto nikiwa haina mndu na haina maha ani katsojo la dalao ile dalao ilongulo na daraja
mna mwana wa mahashenda au mna mwana wa mahamitsanu kana ujo uladalao la mrua maha 10 au maha 20 au maha mengo miraro au maha mengo mine elewe inu hoko ndare ngedalao la mrua maha mengo mine ulilise mna mwana wa maha 10 au mna mwana mahamitsanu yabongo mlisodalao abongo mangamizo avongarangamizawo ndazina nanzani zambe vanhu kaya la vraiment vanhu sisambese komorirengo kambese mahakama hau uye prison inana mnotokando lwa vuza ndo kula ondwa rohisa na lila mahakama ne prison ila l'hôpital ya hau ya urengezo wa sowe mahokani wakati wafanye tendo shosha kibinadamu avukusimema avungo vewa hula wende wavonesiwa le dalao deteni lokonikiwa renge kuna ujoni kwa dalao litola hawadi wa haho paska unganga mziwa renge mwana ajani kwa le dalao la hawadi ya lonu marhaba benji mwana ye mwana kajakilwa eshambro ya he o wanati jahende hatilo mahala ni wandu walona na coronavirus na pompea watumshukize corona ila ne pompea na shirikile shambe hahula marhaba menji manyasibu wa jiamu wa wangaliza tukufu ya Facebook FM haba nunde kazao kifu mpango wa he Facebook FM mpango ika uka washiha harima madda nzima nga mjori samehi nyonrika o nga mri parao risari waswili harima hatima yaho mpango wa hatu mbene wakana mpango wa leo inu rikaru washiha harima imna mwana wa mahashenda ika ongu jihunro harimaye magoba ya moroni ngasina zaidi ya mezmiraru hazilwa ne procureri wa jamhuri bahari hatana bahishilo hauambo kana hatuhumlwa na nsabu ho haurambe na itendwa ikao mna mwana hamando hii kabati mdu amini ya ukana mna mwana yafanya itendwa hamandisho haanzi ya kindudu hazi hau handrongo ya ukana banu haanzimia na hunu wandoduhazi wa maha ijuhu wandoduhazi wa maha ikao ngari juwao zitendwa zidiro ikao zifanyiwa ni wandoduhazi ikao ngwahonziani zifanyilwa ni wandu ikao ngwaona makoti ngwahonziani ngwazunguli yao lakin emna mwana wa uliho katina wa humania uliho hafiwa ne ya mzaya uliho ye mzaze munyi humzaya ikao mdoulo yabo ngemkinishi hao ya ukana mzaze munyi humzaya ngemkinishi hao ya ukana Mwenyezi Mungu ngujomba unono ngemkinishi hao kana yemade akili haruma ndongo hamadizo nde mana ikao ngaranzao rishemeze hajizi masonti pia gamjor samihi wangaliza tukufu Facebook FM hauka umpango hatu urisa rwaswili harma akhir ya mpango ngarjore jelana harma wakati wa saa 9 na huomba dua Mwenyezi Mungu avukishe mna mwana wa bahani yaliyo rombe Mwenyezi Mungu alekeze o emadhamana wahe za hatu ya wahe makama ya warejeze zemio ya wahifadhi ya ombele hakana ezedua kanga rombao na rodo mbaze njema iliba ya Mwenyezi Mungu ya jorliba njema hata mpaka dabo yeze jamaa pia salam Gartao samaha juma wandu wandu wanza wapare harma mpango hatu watushidori parisa wakana wandu mka wenji haku mpango leo mudungu haku shanga rjota samaha wakana wakati uliho uisa waswidi ne masi ungendao na utumba ritamani abonge riziye banu ngarjore jelana osikuwa maudu ilirije ribasa uwe masuala mandaji na har masuala hamandalinu hata mpakanda yabo na mkubalize ntosa za sheikao shahe Facebook FM ndongo ikao ngamjori samihi nyanduka kamjawahi marenga omdongo ngamjori samihi ese jamaa pia salam